Salam alaikum. اليوم غنشوفوا une autre partie du calcul numérique هي les racines carrées. أول حاجة غنبداو بها نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال racine carrée. بالنسبة للراسين كاري المهم غنعتبرو سوا واحد لو نومبر بوزيتيف يعني يكون موجب واحد العدد موجب. لا racine de A نوتي تنكتبو بالنسبة للرمز ديالو هو racine de A et لو نومبر هو واحد العدد لو نومبر أو الذي هو العدد الذي مربعه يساوي A. Le nombre où son carré est A. بمعنى c'est-à-dire بواحد المعنى أن راسين ديال A يعني المربع ديال هذا الراسين غيساوي A. نعطيو دي زيكزامبل. نعطيو ان exemple. كاين دي زيكزامبل بلو سامبل. هي racine 7 par exemple égale au carré égale à 7. Racine de P au carré, par exemple, c'est P. Par exemple, racine de 16 sur 25 égale, c'est racine de 4 au carré sur 5 au carré. Il y a racine ديال 4 sur 5 tout au carré. فاش يكون tout au carré donc on peut éliminer هاد الراسين مع au carré donc تيساوي هي 4 على 5. نديرو علاقة أخرى عاوتاني متعلقة بهاد الراسين autre définition اللي كان عندي عاوتاني ناخد سوا A بوزيتيف. عندي هاد العلاقة اللي نقدو نديروها قلنا racine ديال A au carré محدو موجب هي تيساوي A. نعطيو ان اكزامبل. في هاد الحالة racine ديال 5 au carré égale à 5. Racine ديال moins 3 tout au carré. Normalement, c'est racine de 3 au carré. Et moins 3 au carré, c'est 3 au carré, il y a 3. C'est tout. دابا نمشيو نشوفو القواعد اللي كاينين في هاد لي راسين كاري. ريغل كاين produit de deux racines carrées. Deux racines carrées. شوفوا العلاقة ديال هذا هي racine ديال A يعني البرودوي ديالهم الضرب ديالهم فوا racine de B تيساوي هي racine ديال A B. نعطيو دي زيكزامبل. مثلا racine ديال 3 فوا racine de 2 اللي هي racine ديال 3 فوا 2 normalement c'est racine de 6. شوفوا un autre exemple. Racine de 7 sur 2 fois racine de 2 sur 7 اللي هي normalement c'est racine de 7 sur 2 fois 2 sur 7. On va simplifier par 7 ici et 2 جوج غنختزلو بها يعني racine de 1 و racine de 1 هي 1 حيت 1 نقدرو نكتبو 1 au carré. نمشيو le quotient de deux propositions, de deux racines carrées. De deux racines carrées. Il y a racine de A sur
racine de B تساوي هي la racine de A sur B. Voilà, نعطيو دي زيكزومبل في هاد الحالة حتى هي. عندنا racine par exemple de 9 sur racine de 16. Il y a normalement c'est racine de 9 sur 16 par exemple. Il y a racine de 3 sur 4 tout au carré. Il y a 3 sur 4. Qui a aussi racine de 200 par exemple sur racine de 2. Donc il y a racine de 200 sur 2, il y a racine 100. Racine de 100 اللي هي تساوي راسين ديال 10 أس 2 وهاد أس 2 غيمشي مع الراسين اللي هي 10.